Oops, eto na! Eto na! Para pa, Gina G, Mr. Brown. Oh, ayan ka na naman. Hoy! Lalayas ka na naman. Bella! Oo, bakit? Ay, lalagyan natin Nandito ng ka ngayon, pagkain. ha? Lalagyan natin pagkain. Wait Hindi. lang, wait. Makuha ko. Halika na. Oops, eto na! Eto na, atay, tsaka rice. Okay, ito na. Wait lang, bebe, ha? Oo. Kanta mo. Eto na! Oh, tara na. Halika na. Let's eat. Kain na, Mr. Brown. Sige na, eto na. Mr. Brown. Tara na. Wow! Sarap naman ang kinakain niya, atay. O, ayan ha, may tubig ka na din, ha? Sige, kain ka lang dyan, Mr. Brown. Nice. Lap naman niya, Mr. Brown. Yun, no? Bilis kumain ni Mr. Brown. Wow! Sarap ulam, no? Atay with rice. Sige, baby, kain lang dyan. Tapos inom ka, ha? Mainit. Yun, no? Taob. Wow, sarap pa. Gina G, Mr. Brown. Oh, ayan ka na naman. Hoy! Lalayas ka na naman. Halika na, Mr. Brown. Huy! Busi mo to. Sara ulo.